रहीमरा खान में मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। शदीद धुंध के डेरे मौसम मजीद सर्द हो गया है। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, हमें बताइएगा रहीमरा खान के मौसम के हवाले से। सर्दी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफे का एक सिलसिला जारी है। रहीमरा खान में आज शहर और गिरदनवा में मतला जुज़वी तौर पे अब्र आलूद है। सुबह सवेरे जो है हल्की हल्की धुंध के डेरे हैं, जबकि रात के वक्त जो था हर चीज़ को धुंध ने अपनी लपेट में लिया था। सुबह के वक्त जो है हल्की ठंडी हवाओं का राज है और इसके साथ साथ आसमान पर कहीं बादल हैं तो कहीं सूरज है, और इसके साथ साथ दर्जे हरारत में वाज़े तौर पर कमी है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा फील की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीमरा शहर और गिरदनवा में आज कम से कम दर्जा 9 सेंटीग्रेड, जबकि जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा है तो वो 22 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। रहीमरा खान में आज सूरज है 7:11 पर तुलू है, जबकि 5:26 पर आज सूरज गुरूब होगा। धुंध है तो इस धुंध में मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को 12 मरतबा जो है आगाही दी जा रही है कि शहरी कोशिश करें कि जब धुंध ज्यादा हो तो गैर ज़रूरी सफर से इज्तनाब करें, फॉग लाइट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, एक्सट्रीम साइड पे अपनी गाड़ी को ड्राइव करें और इसके साथ साथ कोशिश करें कि रफ्तार कम करें ताकि ट्रैफिक हादसा जो कि धुंध में होते हैं उनसे महफूज रहा जा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीमरा खान शहर और गिरदनवा में आइंदा 24 घंटों में बारिश के कोई इम्कानात नहीं, अलबत्ता आइंदा 24 घंटों में धुंध और सर्दी दोनों में इजाफा होगा। जी आमिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आशिर इशफाक डेरा गाजी खान से हमारे साथ मौजूद है। आशिर, बताइएगा वहाँ के मौसम का क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है और आज सुबह से ही धुंध ने बसेरा कर रखा है। धुंध कम होने की बजाय मजीद बढ़ती जा रही है। शहर में भी हद निगाह जो है धुंध की वजह से इंतहाई कम होकर रह चुकी है, जबकि देहात भी धुंध की आज लपेट में है। खसूसी तौर पर जो लोग हाईवेज पर सफ़र कर रहे हैं उनके हवाले से पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानब से और ट्रैफिक पुलिस की जानब से खसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि शहरी जो ड्राइवर हजरात हैं वो खसूसी तौर पर मोहतात होकर ड्राइविंग करें और गाड़ियों की जो रफ्तार है उसको कम रखा जाए और साथ ही साथ फॉग लाइट्स का जो इस्तेमाल है वो किया जाए। जबकि डीजी खान में आज सुबह से ठंडी हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो जारी है। दर्जा हरारत में भी वाज़े कमी हो चुकी है और सुबह से धुंध की जो शिद्दत है वो बरकरार है। दर्जा हरारत की हम बात करते हैं तो डीजी खान में आज कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 95% रिकॉर्ड किया गया है। डेरा गाजी खान और मज़ाफ़ात में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम खुश्क रहेगा, जबकि खुश्क सर्दी में मजीद इजाफे के इम्कानात हैं और ये सिलसिला सर्दी का जो है आइंदा 2 से 3 रोज तक मजीद इसी तरह से बरकरार रहेगा। जबकि खुश्क सर्दी की वजह से जुकाम और खांसी का जो मरीज हैं उनकी तादाद में भी खासा इजाफा होता जा रहा है। डॉक्टर्स की जानब से खसूसी तौर पर शहरियों को हिदायत की जा रही है शहरी गर्म पानी का इस्तेमाल करें और बाहर जो काम काज की गर्ज से बाहर निकलते हैं शहरी वो मास्क का इस्तेमाल करें। डीजी खान में सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे दर्जा हरारत में वाज़े कमी हो चुकी है और बाकायदा तौर पर धुंध भी शदीद है और साथ ही साथ दर्जा हरारत जो है उस टाइम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द रहने के इम्कानात हैं। बारिश का कोई इम्कान नहीं है और खुश्क सर्दी की जो लहर है आइंदा 2 से 3 रोज तक इसी तरह से बरकरार रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीमरा खान से हमें आमिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और अब शहरी ओलिया के मौसम की बात करेंगे। शदीद धुंध का राज बरकरार है, हद निगाह 100 मीटर तक है। मोटरवे M4 और M5 मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुका है। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे नादिर महजर से। नादिर, बताइएगा हमें मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में अगर आज मौसम की बात करें तो शहर औलिया में धुंध की शिद्दत में जो है काफ़ी हद तक इजाफा हो गया। धुंध की शिद्दत में इजाफा होने से हद निगाह काफ़ी हद तक मुतासिर हो गया और 100 मीटर तक होकर रह गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध की जो शिद्दत इसी तरह बढ़ती जाएगी। 4 से 5 दिन तक मजीद जो है हमारी जो धुंध है मुल्तान में मजीद बढ़ जाएगी। इसके अलावा मोटरवे M4 और M5 को जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। हमारी मोटरवे तर्जमान से बात हुई है, उनका कहना है कि मुल्तान में जो धुंध है इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगी है, जिसकी
کی وجہ سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ آج 12 سے 1 بجے تک جو ہے موٹر وے M4 M5 کو کھولا جائے۔ اس کے علاوہ اگر درجہ حرارت کی بات کریں تو ٹھنڈ میں اضافہ ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے اور آج سارے دن کا درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو ملتان شہر کی فضا جو ہے کئی دنوں سے آلودہ ہوتی جا رہی ہے۔ آج بھی ملتان شہر کی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 186 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان شہر کا آج 6واں نمبر ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 4 سے 5 دن تک ٹھنڈ کی شدت میں اور سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دھند ہے اس کی بھی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا لیکن درجہ حرارت اسی طرح یکسر حد تک کم ہوتا چلا جائے گا۔ جی نادر، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ بہاولپور شدید دھند کی لپیٹ میں ہے، حد نگاہ 100 میٹر سے بھی کم ہے۔ دھند کے باعث سردی کی شدت میں بھی اضافہ، کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ بہاولپور کے موسم کا حوال بتا رہے ہیں آپ کو، شدید دھند کی لپیٹ میں ہے، حد نگاہ 100 میٹر سے بھی کم ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے طاہر جویا سے۔ نوابوں کے شہر میں بھی سردی کا راج برقرار ہے۔ بہاولپور میں دھند کا سلسلہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں علل صبح پڑنے والی دھند کی تو بہاولپور شہر کے اندر حد نگاہ صرف 200 میٹر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر ہم شہر کی مضافات کی بات کریں تو حد نگاہ 0 تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، 0 میٹر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، اور اس وقت بہاولپور میں حد نگاہ 1000 میٹر تک محدود ہے، جو کہ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید 1 گھنٹے تک بہاولپور میں حد نگاہ جو ہے وہ نارمل ہوگی۔ اس سے قبل بہاولپور شہر کے اندر علل صبح کی بات کریں تو ٹریفک کی روانی انتہائی متاثر والی اور جانے والی وہ بھی معطل کر دی گئی تھی، تاہم اکا دکا جو سروسز تھیں وہ جاری تھیں۔ بہاولپور میں جو سردی کی شدت ہے اس میں بھی مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اس وقت درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جس نے موسم کو مزید سرد بنا دیا، اور محکمہ موسمیات کا بھی یہی کہنا ہے کہ بہاولپور میں آنے والے دنوں میں ٹھنڈ کا جو سلسلہ ہے یہ مزید بڑھے گا۔ خاص طور پر جو دن کا درجہ حرارت ہے اس میں مزید کمی آئے گی 2 سے 3 ڈگری سینٹی گریڈ، جس سے جو سردی کی شدت ہے وہ دن کے اوقات میں بھی بڑھنے کا امکان ہے، اور ساتھ ساتھ جو فوگ کا دورانیہ ہے وہ بھی بڑھنے کا امکان ہے۔ رات گئے سے لے کر صبح 10 اور 11 بجے تک جو فوگ کا سلسلہ ہے وہ بھی پڑتا رہے گا، اور محکمہ موسمیات کے ساتھ ساتھ NDMA نے بھی یہ پیشین گوئی کی تھی کہ بہاولپور سمیت پنجاب، جنوبی پنجاب بھر کے تمام علاقوں میں دھند کا سلسلہ جو ہے وہ تیزی سے پھیلے گا۔ بہاولپور میں اگر ہم آج کے درجہ حرارت کی بات کریں تو میکسیمم ٹیمپریچر 23 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، منیمم ٹیمپریچر 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، ہوا میں نمی کا تناسب 90% ریکارڈ کیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی موسم جو ہے وہ مزید سرد رہنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ایئر کوالٹی انڈیکس کی تو وہ بھی بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، 220 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دھند کی وجہ سے مطلع جو ہے وہ پہلے تھوڑا سا خراب تھا لیکن اس کے باوجود سموگ نے جو ہے اس میں مزید اضافہ کر دیا، اور طبی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ شہری جو ہے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو محدود رکھیں تاکہ وہ سموگ کے مضر صحت اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ تو بہاولپور میں آنے والے دنوں میں موسم جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے دھند زدہ رہنے کا امکان ہے اور سردی کی شدت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔